La pluie n'a pas prévenu. Elle ne le faisait jamais dans ces terres ouvertes où le ciel ne semblait appartenir à personne. Elle arriva lourde, insistante, frappant la terre sèche comme si elle réclamait de vieilles dettes. Le vent courba les hautes herbes et fit craquer les branches des alcornoques centenaires. C'était un après-midi qui ne promettait pas le calme, et Diego Montoya le savait avant même de sentir la première goutte sur sa peau. Diego n'était pas un homme de mots doux ou de gestes inutiles. Son visage brûlé par le soleil portait les marques d'années vécues à l'état sauvage, et ses yeux sombres semblaient porter des histoires qui n'étaient jamais racontées à voix haute. Il avait appris dès son plus jeune âge que le monde ne s'arrêtait pour personne, et que trop ressentir pouvait coûter cher. C'est pour ça qu'il marchait seul, c'est pour ça qu'il parlait peu, c'est pour ça que son nom était respecté et craint dans certains villages du Sud. Il chevauchait sur une route d'argile fraîchement formée. Avec sa cape trempée et sa pensée lointaine, il revenait de conclure un marché de bétail qui ne lui avait laissé aucune satisfaction. L'argent était là, oui, mais vide, comme tant de choses ces derniers temps. Quelque chose en lui s'était éteint sans faire de bruit, comme une lampe qui manque d'huile. Le tonnerre éclata si près que le cheval s'ébroua d'agitation. Diego le calma d'une main ferme sur son cou, bien qu'à l'intérieur, quelque chose frémisse aussi. Pas par peur, mais par un sentiment étrange, presque un avertissement. À ce moment-là, entre le rideau de pluie, il distingua une silhouette sous un vieil arbre solitaire, au milieu du champ libre. Il ne s'arrêta pas immédiatement. Il avait appris à ne pas s'impliquer, à ne pas demander, à ne pas regarder à deux fois. Cependant, quelque chose dans cette scène brisait la logique du paysage. L'arbre semblait résister à la tempête avec dignité, et cette présence immobile sous ses branches donnait l'impression d'attendre ou de se cacher du monde. Diego serra la mâchoire. « Ce ne sont pas mes affaires », murmura-t-il pour lui-même, essayant de se convaincre. Mais le cheval ralentit sans qu'il ne l'ordonne. La pluie tombait plus fort maintenant, trempant la terre jusqu'à ce qu'elle devienne un miroir sombre. Diego s'arrêta à une distance prudente. Il ne pouvait pas voir clairement qui était là. Il ne percevait que l'immobilité, le silence, un calme étrange au milieu du chaos. Le vent apporta un souvenir qui ne demanda pas la permission. Des années plus tôt, quand il croyait encore aux promesses, il avait appris qu'ignorer certains moments pouvait marquer toute une vie. Il secoua la tête, comme s'il essayait d'expulser cette pensée. Ce n'était pas une nuit pour la nostalgie. Le temps semblait avoir ralenti. La pluie, l'arbre, la figure immobile, tout se mélangeait en une image que Diego ne pouvait s'enlever de l'esprit. Il sentit un nœud dans sa poitrine, une pression inconnue. Ce n'était pas de la compassion, ni de la simple curiosité. C'était quelque chose de plus profond, de plus troublant. Il décida de continuer. Non parce qu'il voulait aider, non parce qu'il cherchait de la compagnie, mais parce que, pour la première fois depuis longtemps, il sentait que s'il ne le faisait pas, quelque chose d'important serait perdu à jamais. Il donna un léger coup de rêne et avança, ne sachant pas que ce pas apparemment insignifiant était sur le point de changer le cours de son histoire. La tempête continuait de tomber, indifférente. L'arbre résistait, et le destin, silencieux, venait d'ouvrir une porte que Diego Montoya n'avait jamais prévu de franchir. Diego descendit lentement de monture, enfonçant ses bottes dans la boue molle. La pluie trempa ses vêtements sans clémence, mais cela ne lui importait pas. Il avança de quelques pas encore, jusqu'à être assez proche pour mieux distinguer la personne sous l'arbre. Alors, il la vit. Ce n'était pas ce qu'il avait imaginé en chemin. Elle n'était pas une voyageuse égarée ou quelqu'un du village cherchant refuge par hasard. C'était une jeune paysanne, mince, avec des vêtements simples collés à son corps à cause de la pluie. Sa robe était humble, usée sur les bords, comme si elle avait été portée trop de fois et réparée avec une patience infinie. Ses pieds étaient nus, couverts de boue. Et pourtant, elle restait droite, comme si ce sol dur était le seul qu'elle connaissait. Son nom était Lucia Herrera. Ses cheveux noirs tombaient en mèches lourdes sur ses épaules,
Et bien qu'elle soit trempée, elle avait une beauté naturelle et silencieuse qui ne demandait pas d'attention. Elle ne pleurait pas, elle ne tremblait pas. Elle était simplement là, sous l'arbre, les mains jointes devant sa poitrine, comme si elle protégeait quelque chose d'invisible. Diego s'arrêta. Il n'avait jamais été un homme impressionnable, mais quelque chose en elle le frappa plus fort que le tonnerre qui brisa à nouveau le ciel. Ce n'était pas seulement son apparence, c'était la façon dont elle regardait la pluie, comme si elle lui parlait, comme si la tempête n'était pas une menace, mais une vieille connaissance. Lucia leva les yeux quand elle perçut la présence. Leurs yeux se rencontrèrent. Ce fut un bref instant, mais suffisant pour altérer le rythme des deux. Les yeux de Lucia étaient grands, sombres, profonds. Ils ne reflétaient là pas la peur, mais un mélange de fatigue et de dignité. Elle ne baissa pas le regard, elle ne recula pas. Elle l'observait attentivement, comme si elle essayait de déchiffrer quel genre d'homme il était. Lui qui osait interrompre son silence. « L'orage est fort !» dit enfin Diego, d'une voix profonde. « Il n'est pas prudent de rester ici. » Lucia mit longtemps à répondre. Elle regarda le ciel, puis le champ libre, puis revint vers lui. « L'orage passera, » répondit-elle avec un simple accent paysan. « Il le fait toujours. » Diego fronça légèrement les sourcils. Il n'était pas habitué à de telles réponses. La plupart demandaient de l'aide, des explications, ou s'enfuyaient simplement. Pas elle. « Vous pouvez tomber malade, » insista-t-il. « Il y a une auberge à 1 heure d'ici. » Lucia nia lentement de la tête. « Je n'ai pas d'argent pour une auberge. » La sincérité de ces mots le désarma plus qu'il ne s'y attendait. Il n'y avait aucune honte dans sa voix, seulement la vérité. Diego ressentit un étrange malaise, comme si le poids de sa propre abondance devenait plus visible sous la pluie. « Je peux vous emmener, » proposa-t-il, sans trop réfléchir, « au moins jusqu'à ce que je m'échappe. » Lucia douta. Pour la première fois, sa fermeté se brisa un peu. Elle baissa les yeux vers la boue, comme s'il y avait là toutes les réponses qu'elle ne voulait pas prononcer. Elle vivait seule depuis des années. Elle avait appris à se méfier, à survivre sans rien devoir à personne. « Je ne veux pas causer de problème, » finit-elle par dire. Diego laissa échapper un bref rire sec. « Croyez-moi, mademoiselle, j'ai même des problèmes quand je ne les cherche pas. » Elle leva de nouveau les yeux, surprise par le ton. Pendant un moment, quelque chose comme un sourire timide traversa son visage. Juste un geste, mais suffisant pour que Diego ressente une pression inconnue dans sa poitrine. « Lucia » se présenta-t-elle. « Lucia Herrera, Diego Montoya. » Le silence tomba de nouveau entre les deux. Mais il n'était plus inconfortable. Il était dense, chargé de quelque chose que personne ne savait nommer. La pluie continuait de tomber, mais elle semblait maintenant être un rideau qui les isolait du reste du monde. Lucia fit un pas en avant. Sortant un peu de l'abri de l'arbre, la pluie la frappa plus fort, et Diego réagit instinctivement, retirant sa cape et la tendant vers elle. « Prenez-la, » dit-il. « Ce n'est pas une invitation, c'est du bon sens. » Elle hésita juste une seconde avant de l'accepter. Les doigts de Diego frôlèrent les siens lorsqu'elle prit la cape, et ce bref contact fut suffisant pour allumer quelque chose d'inattendu. Diego retira rapidement sa main, comme si le geste avait été trop intime. « Merci, » chuchota Lucia. À ce moment-là, Diego comprit quelque chose qui l'inquiéta profondément. Cette jeune femme, pauvre, trempée et seule sous un arbre, réussissait à abattre des murs qu'il avait construits pendant des années. Et elle le faisait sans effort, sans paroles grandiloquentes, sans promesses. La tempête continuait de rugir, mais à l'intérieur de Diego en commençait une autre, bien plus dangereuse, parce que, pour la première fois depuis longtemps, il ne se sentait pas seul. Et cela le terrifiait. Le cheval avançait d'un pas ferme, bien que la boue rende le voyage plus lent. Lucia était assise devant Diego, enveloppée dans la cape qui conservait encore la chaleur de son corps. Ils ne se touchèrent pas plus que nécessaire, mais la proximité était impossible à ignorer. Chaque mouvement de l'animal réduisait une distance qu'aucun n'osait nommer. Le silence entre eux n'était pas vide. Il était plein de pensées tacites.
Lucia observait le chemin attentivement, comme si elle craignait qu'à tout moment, la réalité ne réclame sa place et ne la force à faire demi-tour. Elle n'avait pas l'habitude d'accepter de l'aide. Dès son plus jeune âge, elle avait appris que dépendre des autres était un risque qui se terminait presque toujours par une déception. Pourtant, elle était là, faisant confiance à un homme dont elle ne savait presque rien, sinon que son regard cachait plus d'ombre que de mots. Diego, de son côté, ressentait le poids d'une décision qu'il n'avait pas prévue. Chaque goutte de pluie qui tombait semblait lui rappeler que cette rencontre n'était pas fortuite. Il se demandait pourquoi il avait arrêté le cheval. Pourquoi avait-il offert son aide? Pourquoi le simple fait de l'emmener avec lui causait-il une inquiétude si profonde? « Habitez-vous près d'ici » demanda-t-il, rompant enfin le silence. « Pas loin » répondit Lucia. « Dans une petite maison à la lisière de la vallée, c'était celle de mes parents. » La façon dont elle le dit fit comprendre qu'il n'était plus là. Diego n'en demanda pas plus. Il avait appris que certaines histoires se révèlent d'elles-mêmes quand elles sont prêtes. Le ciel commença à s'éclaircir peu à peu. La pluie devint plus douce, comme si la tempête épuisait sa fureur. Au loin, de faibles lumières étaient visibles, la petite maison où Diego pensait la laisser en sécurité. Lucia pressa la couverture contre sa poitrine. « Vous n'avez pas à m'emmener plus loin, » dit-elle. « D'ici, je peux continuer seul. » Diego fronça les sourcils. « Il en manque encore, » répondit-il. « Et la route n'est pas clémente après la pluie. » Elle douta, mais n'insista pas. Quelque chose en elle ne voulait pas que le voyage se termine encore. Cette contradiction la rendait confuse. Depuis quand voulait-elle prolonger la compagnie d'un inconnu? Ils arrivèrent à une vieille construction en pierre, humble mais solide. Ce n'était pas une auberge, mais une vieille maison de passage que Diego utilisait quand la route devenait traître. Il descendit et aida Lucia à descendre. Quand elle toucha le sol, elle ressentit un léger vertige. Diego le remarqua immédiatement et lui tint fermement le bras. « Tranquila » dijo. « Ya pasó. » Lucia levantó la vista hacia él. Estaban muy cerca. Demasiado. Pudo sentir el latido de su propio corazón acelerarse sin permiso. Diego también lo sintió. La soltó con cuidado, como si temiera romper algo frágil. Dentro, la casa era sencilla. Una mesa de madera, una chimenea apagada, olor a tierra húmeda y leña vieja. Diego encendió el fuego, con movimientos seguros. La luz anaranjada iluminó el rostro de Lucia, revelando pequeñas pecas en su piel y una expresión cansada. «Pero serena, puedes secarte», dijo él. «Yo estaré afuera un momento». Lucia lo observó marcharse y sintió una punzada extraña en el pecho. No quería quedarse sola. Aquella idea la sorprendió más que la tormenta. Diego lo llamó antes de que saliera. Él se detuvo. «Gracias», dijo ella, con voz suave. «No solo por traerme aquí». Diego asintió, sin confiar en su voz para responder. Salió al exterior y respiró hondo. La lluvia había cesado casi por completo. El cielo, aún cubierto de nubes, parecía guardar silencio. Apoyó una mano en la pared de piedra. Algo dentro de él se estaba resquebrajando. Aquella joven campesina, con su mirada honesta y su dignidad silenciosa, había abierto una grieta en un corazón que él creía de piedra. Dentro, Lucia se sentó junto al fuego. Observó sus manos temblar levemente. No sabía qué le inquietaba más: la tormenta que había quedado atrás o el hombre que estaba del otro lado de la puerta. Ambos entendían, aunque no lo admitieran, que aquel encuentro no terminaría allí. El camino que habían comenzado a recorrer juntos no tenía regreso fácil, y lo más peligroso de todo era que ninguno deseaba volver atrás. La noche cayó despacio, como si el cielo quisiera observarlos un poco más antes de desaparecer por completo. El fuego crepitaba dentro de la casa de piedra, proyectando sombras largas que se movían por las paredes, creando una intimidad inesperada. Afuera, el viento aún murmuraba entre los árboles, pero ya no era amenaza, era testigo.
Diego tardó varios minutos antes de volver a entrar. Cuando lo hizo, sacudió la humedad de la capa y cerró la puerta con cuidado. Lucía estaba sentada cerca del fuego, con las manos extendidas hacia el calor. Había soltado el cabello y ahora caía libre sobre su espalda, brillante a la luz de las llamas. Diego se detuvo sin querer. Nunca había sido un hombre de contemplar belleza. Su vida estaba hecha de caminos, acuerdos duros y decisiones rápidas. Sin embargo, en ese instante, sintió que el tiempo se estiraba, que el mundo exterior dejaba de existir. «El clima mejorará al amanecer», dijo él, rompiendo el silencio. «Mañana podrá seguir sin problemas». Lucía sintió, pero no respondió de inmediato. Sus ojos seguían fijos en el fuego. «No recuerdo la última vez que alguien se preocupó por si llegaba bien», dijo al fin. «Uno se acostumbra a arreglársela solo». Diego se sentó frente a ella, a una distancia prudente. «La soledad enseña cosas», respondió, «pero también cobra su precio». Lucía lo miró con atención. Por primera vez, notó algo distinto en él. Detrás de la firmeza había cansancio. Detrás de la rudeza, una tristeza antigua, bien escondida. «Usted también está solo», dijo ella, sin acusación, solo constatando un hecho. Diego no negó. Desde hace mucho, el silencio volvió a caer, pero ya no era incómodo. Era un espacio donde las palabras empezaban a perder importancia. El fuego iluminaba los gestos pequeños, la forma en que Lucía apretaba los dedos cuando pensaba, la manera en que Diego evitaba sostenerle la mirada demasiado tiempo. «¿Siempre has vivido en el valle?», preguntó él. «Desde que nací», respondió. «Mis padres trabajaban la tierra. Cuando murieron, me quedé. No es una vida fácil, pero es lo único que conozco». Diego asintió lentamente. «Conozco hombres que lo tienen todo y no saben quiénes son», dijo, «y otros que no tienen nada, pero conservan algo que no se compra». Lucía sonrió. «Apenas». «¿Y usted?», preguntó. «¿Qué conserva?». Diego dudó. Nadie le había hecho esa pregunta en años. «Aún no lo sé», admitió. La respuesta quedó flotando entre ellos. Afuera, un búho cantó a lo lejos. Lucía se estremeció, no de miedo, sino de cansancio. Diego lo notó y tomó una manta vieja que colgaba cerca de la pared. «Descansa», dijo. «Yo velaré el fuego». Lucía tomó la manta, pero no se levantó de inmediato. Diego dijo con suavidad: «No sé por qué confío en usted. Eso me asusta un poco». Él sostuvo su mirada. «A mí también», respondió con honestidad. Lucía se acomodó cerca del fuego y cerró los ojos. El cansancio la venció rápido. Su respiración se volvió tranquila, regular. Diego permaneció despierto, observándola sin invadir, sin tocar. Sentía una lucha dentro de sí, el deseo de protegerla y el miedo de permitir que alguien volviera a importarle. Pensó en su vida antes de esa tarde, en los días repetidos, en la dureza que había elegido como escudo, y comprendió, con una claridad inquietante, que Lucía había llegado como la lluvia, sin avisar, cambiándolo todo. El fuego se fue apagando lentamente. Diego avivó las brasas y volvió a sentarse. No durmió. No podía. Cada pensamiento lo llevaba al mismo punto. Aquella joven campesina había despertado algo que él había enterrado hacía años, y no sabía si estaba preparado para enfrentar lo que eso significaba cuando el primer rayo de luna se coló por la ventana. Diego entendió que el amanecer no traería respuestas fáciles, solo más preguntas, más sentimientos, más riesgo, porque algunas personas no pasan por la vida, las sacuden. Y Lucía Herrera acababa de hacerlo. El amanecer llegó envuelto en una quietud engañosa. El cielo, aún pálido, se abría paso entre nubes cansadas, como si la tormenta hubiera dejado cicatrices invisibles en el aire. Diego seguía despierto. Había pasado la noche sentado, con la espalda apoyada en la pared fría,
observando el vaivén lento de la respiración de Lucía. Cuando ella abrió los ojos, tardó unos segundos en recordar dónde estaba. El fuego reducido a brasas, la luz suave que entraba por la ventana, el silencio profundo y luego la presencia de Diego. No la miraba directamente, pero estaba allí, firme, atento. «Buenos días», dijo ella, con voz baja, como si no quisiera romper algo frágil. «¿Descansaste?», respondió él. «Eso es bueno». Lucía se incorporó despacio. El cuerpo le dolía un poco, recordándole la vida dura que llevaba. Pero había algo distinto en su pecho, una calma nueva, o tal vez una inquietud distinta. «Gracias por quedarte», dijo. No muchos lo harían. Diego se puso de pie y abrió la puerta. El aire fresco entró de golpe, limpiando la casa del olor a humo. «No fue un sacrificio», contestó. «Fue necesario». Lucía lo miró con atención. Aquella palabra resonó dentro de ella más de lo que esperaba. Salieron juntos. El campo parecía otro. La lluvia había lavado la tierra, dejando el verde más vivo, el aire más puro. Los pájaros regresaban poco a poco, como si comprobaran que el peligro había pasado. «Desde aquí puedo seguir», dijo Lucía, señalando el sendero que descendía hacia el valle. Diego asintió, pero no se movió de inmediato. «Te acompañaré un tramo más». Ella no discutió. Caminaron lado a lado, sin tocarse, pero con una cercanía que ya no necesitaba excusas. A medida que avanzaban, el paisaje se abría ante ellos. Tierras cultivadas, casas humildes, humo saliendo de algunas chimeneas. «Mi casa está detrás de aquel cerro», dijo Lucía. «No es gran cosa». «Las cosas importantes rara vez lo son», respondió Diego. Ella sonrió, pero luego su expresión se volvió seria. «Diego», dijo, deteniéndose, «no sé qué significó para usted este encuentro. Para mí ha sido extraño y hermoso, pero mi vida es simple, dura. No quiero ilusionarme con algo que no puede ser». Diego se quedó quieto. Sus palabras tocaron un punto sensible, uno que él mismo había estado evitando. «No prometo nada», dijo al fin. «No sé hacerlo, pero tampoco puedo fingir que no sentí nada». Lucía bajó la mirada. El viento movía suavemente su cabello. «Eso es lo que me da miedo», susurró. «Sentir y luego perder». Diego dio un paso adelante, deteniéndose a una distancia respetuosa. «He perdido mucho en esta vida», dijo. «Por eso me volví como soy. Pero contigo, siento que perderte sin intentarlo sería peor». Lucía levantó la vista. Sus ojos brillaban, no por lágrimas, sino por emoción contenida. Durante un instante, el mundo pareció suspenderse. El campo, el cielo, el tiempo. Un sonido lejano rompió el momento. Voces, gente que se acercaba por el camino. Lucía retrocedió un paso, como si la realidad reclamara su lugar. «Debo irme», dijo. «Mi vida me espera allí». Diego asintió, aunque algo en su pecho se apretó. «Yo también tengo caminos que seguir», respondió. «Pero no quiero olvidar este». Lucía respiró hondo, dio un paso más, se inclinó levemente y apoyó su frente en el pecho de Diego por un segundo apenas. No fue un gesto impulsivo, fue una decisión, un agradecimiento silencioso. Luego se separó. «Si el destino quiere, volveremos a encontrarnos», dijo. Diego la observó alejarse, caminando firme hacia su valle. No la siguió. Sabía que hacerlo rompería el equilibrio frágil que habían construido. Cuando Lucía desapareció tras el cerro, Diego se quedó solo. Pero ya no era la misma soledad. Era una llena de recuerdos recientes, de palabras dichas y no dichas, de una promesa que no había sido pronunciada, pero que pesaba más que cualquier juramento. Montó su caballo y tomó el camino opuesto. Mientras avanzaba, comprendió algo que lo inquietó profundamente. Aquella joven campesina había sembrado una esperanza en un corazón que no sabía cómo cuidarla. Y las esperanzas, cuando nacen en tierra dura, pueden crecer o romperlo todo.
El destino ya había movido sus piezas, y el siguiente encuentro no sería tan sencillo. Los días que siguieron fueron inquietantemente largos. Diego volvió a sus caminos, a los tratos de ganado, a los saludos secos y a las noches anchas silenciosas. Todo parecía igual por fuera, pero por dentro algo había cambiado de lugar. El recuerdo de Lucía no llegaba como una distracción pasajera, sino como una presencia constante. A veces era su voz suave, otras su mirada firme bajo la lluvia, y, en los momentos más inesperados, era la sensación de haber dejado algo inconcluso. Intentó convencerse de que había hecho lo correcto. Dos vidas distintas, dos mundos separados por más que un cerro y una tormenta. Él pertenecía a los caminos duros, a la rudeza que no se explica. Ella, a la tierra humilde, a la resistencia silenciosa. Pensar en un nosotros parecía una idea hermosa y peligrosa. Pero el corazón no entiende de prudencia. Una tarde, mientras negociaba en el pueblo, Diego escuchó un comentario que lo hizo detenerse en seco. La muchacha del Valle Bajo, la campesina, decía un nombre. Dicen que perderá la tierra. El dueño de las escrituras viene mañana. Diego no preguntó su nombre. No hizo falta. Sintió un golpe seco en el pecho, como aquel primer trueno de la tormenta. Dejé la negociación inconclusa. Montó su caballo y partió sin mirar atrás. El camino hacia el valle le pareció interminable, aunque sus manos conocían cada curva. El cielo estaba despejado, cruelmente tranquilo, como si el mundo se negara a reflejar la urgencia que lo consumía. Encontró la casa de Lucía tal como ella la había descrito, pequeña, firme, rodeada de tierra trabajada con paciencia. Ella estaba allí, de pie frente a la puerta, hablando con dos hombres. No lloraba, no suplicaba, mantenía la cabeza en alto, aunque sus manos temblaban. Diego desmontó sin pensar. Ella no está sola, dijo, con voz firme. Lucía giró bruscamente. Sus ojos se abrieron con sorpresa y luego con algo más profundo. Alivio, emoción, miedo, todo junto. Diego, susurró. Los hombres protestaron, hablaron de documentos, de derechos antiguos. Diego escuchó en silencio y luego respondió con hechos. No alzó la voz, no amenazó. Simplemente resolvió. El trato fue rápido, definitivo. Cuando los hombres se marcharon, el valle quedó en silencio otra vez. Lucía se apoyó en la pared de la casa como si las fuerzas la abandonaran de golpe. No debías hacer eso, dijo. Es demasiado. Diego se acercó despacio. Para mí, no. Ella lo miró, con los ojos brillantes. ¿Por qué volviste?, preguntó, con una honestidad que dolía. Diego respiró hondo. Por primera vez, no huyó de lo que sentía. ¿Por qué me equivoqué al irme?, dijo. Porque hay silencios que pesan más que cualquier camino, y porque desde aquella tormenta ya no supe cómo seguir sin pensarte. Lucía cerró los ojos un instante. Cuando los abrió, había lágrimas, pero también decisión. Tengo miedo, confesó. Amar duele, y perder más. Diego apoyó la frente en la de ella, igual que ella había hecho días atrás. No te prometo una vida fácil, dijo, pero sí una vida honesta. Y no quiero volver a huir. El viento recorrió el valle, moviendo los árboles, como si la tierra misma escuchara. Lucía llevó una mano al pecho de Diego, sintiendo el latido fuerte. Real. Entonces quédate, dijo, no como salvador, como compañero. Diego asintió. No hubo grandes gestos, no hubo palabras exageradas, solo una elección, la más difícil y la más verdadera. El sol comenzó a ponerse, tiñendo el cielo de tonos dorados. Dos vidas distintas se encontraban en un punto exacto, donde el miedo y la esperanza se tocaban, porque el amor no siempre llega con promesas eternas. A veces llega como una tormenta inesperada y otras, como la valentía de quedarse bajo ese cielo abierto. Diego Montoya y Lucía Herrera entendieron que el verdadero riesgo no era amar, sino pasar por la vida sin hacerlo.